ini sini JMP কেন্দ্র কমিটির মিটিং খা মিটিং ও দেশ রাজ্য এবং সেই সংগঠনের বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা খাই সেই কতগুলো সিদ্ধান্ত না খা এবং খা হাইনাই দিন সিনি আন্দোলন বাহাইনাই जों गत केन्द्र कमिटि मिटिं परे सिनि जे आन्दोलन कर्मसूचि ना माने अब अत्यंत गाहाम पैना जों ओइ आन्दोलन जों सक्सेस केति साखा आबो सिनि पुस्कांग मूल कासंखा 2 सेप्टेम्बर থেকে 30 सेप्टेम्बर सिनि मेम्बारशिप नाय संगठननि जेएमपी नि ताकलाय सिनि सिद्धांत नाखाय 1,30,000 मेम्बारशिप खाने थानाय बছর सिनि मेम्बारशिप का 85,000 আর আপনি পরে সাংগঠনিক কনভেনশন মহকুমা ভিত্তিক লোকাল ভিত্তিক জোন ভিত্তিক আবো তো 9 দফা দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচি আবো চলিনাই এছাড়া অসাপাইয়ে কালী পূজা পাইয়ে লক্ষ্মী পূজা পাইয়ে হজাগিরি পাইয়ে जों সাব ডিভিশন লেভেলে সিনি জমায়েত খানাयनि बागै जों सिद्धांत जों सिनि दिनै मिटिं आलोचना खाजे আসলে এই বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ফেমেনের পরে মানে এরকমভাবে চলিখা এই তাবক একই অবস্থা না বরংস যতদিন থাকে তত বেশি খারাপ অবস্থা চলি বরং আগে পয়সা করে সামন করে বাজার বাজার চলিয়া চাকরি করে বাকরি করে ভয়ঙ্কর অবস্থা আজ আগাও তাবো যেটা এটা খেলুকজা খাবো ঢাকায় এই যে এতদিন করোনা ভাইরাস তোমার এবারে কার্ফু জারি তোমার গাড়ি ঘোড়া চলিয়া তারপর অস্বাভাবিকভাবে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ি মানে এবারে এটা সরকারি যে আগে টিআরটিসি সিটি বাস আবার চলি মানে আরও চলি লিয়া তবে একটা এক্সাম্পল হিসাবে উদাহরণ হিসাবে সামনে আগে খুমলঙ্গা বাস থাঙ্গো মালদায় বাস থাঙ্গো এসরায় বাস থাঙ্গো বড়াকাঠলা বাস থাঙ্গো তবে পুরাপুরি বাস বন্ধ পেট্রোল ডিজেলের দাম একদিকে পারি যায় অপর থেকে গাড়ি ঘোড়া লামা হামিয়া ফলে গাড়ি ঘোড়ার দাম গাড়ি ভাড়ার দাম এমনভাবে পারি খায় বরফ নেই সাধারণ বরফ নেই নাগালনি বাইরে এমনি সুবরফ নিয়ে করে আন করে আপনি বেশিং মানিকিনের দাম বাড়ি যাক গাড়ি ঘোড়ার দাম বাড়া বাড়ি যাক অবহায় অবস্থা তবে সিনি রাজ্য চলি দङ ঠিক মতে কোনো কিছু পেনাও চলিয়া अब খুবই ওয়ান হামাসিছে ওখাই আবতে আলোচনা খা আর আপনি লগে যেটা খুবই গুরুত্ব সহকারে আলোচনা খা যে এই করোনা ভাইরাসের ফলে বিশেষ করে গ্রাম এলাকার লেখাপড়া সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত দংখা একদিকে গার্জেনের মোবাইল করে ছাত্রের মোবাইল করে তারপরে নেট নাম থেকে নেট তংখা আনকাই তামনাই তিনি অঙ্ক করে ফলে স্বাভাবিক যে লেখাপড়া আবার ভয়ঙ্করভাবে বিপর্যস্ত এতে বিশেষ করে চিনি চেরাই রক টিপাসা চেরাই রক লেখাপড়াও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তংখা আবো খুব ওয়ান আমাইসিসা আর পরে তারপর যেটা ইংখা ঘটনা আর যেটা সানানি ফ্লাইও আবংখা जों खाखाय माने এই যে পার্লামেন্ট 19 জুলাই থেকে 13 আগস্ট পর্যন্ত পার্লামেন্ট চলে না করতাম মানে যদিও পার্লামেন্ট 2 দিন আগে না পার্লামেন্ট বন্ধ থাকা जों खाखाय माने এই পার্লামেন্ট চলাকালীন তামনাই 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল এটি সিনিয়র ক্ষমতা নানি বাকি যে বিল আর বরং অষ্টম বিষয় অন্তর্ভুক্ত খানে যে বিল আবার পার্লামেন্টের কাজ হয় কিন্তু जों লক্ষ্য এই চলতি অধিবেশন ওয়াতিমংনি যে অধিবেশন হব বিল কালিয়া বাগৈ ভালাই খাকামানে কক जों সাকা জানখা কোনো মতে ঠিকা আর জায়গাও ত্রিপুরা মথাপর এডিসি প্রশাসন থাকাপর সাকা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড খাইনাইছেন আর গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অর্থ নংখা সিনি ত্রিপুরা সড়কনি সামাজিক অর্থনীতি ভাষা সংস্কৃতি বন উন্নতি খাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড খাইনাই আরে নং যদি এডিসিও যদি ক্ষমতা মাইনে গাকাই 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস খাই যদি 43-44টা দপ্তর
একেবারে হাই স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত নों एडिशन जाको मान खांखाय रां मान खांखाय यालिस तातालिस डॉक्टर मान खांखासे निनि भाषा निनि हुकुमनो निनि कालचार नों डेभलप खालामब्ले को बरनो नों अस्तम तो खायमा खांखासे ताइले परेसे नों डेभलप निनि भाषा किंतु बालाय खाना खाका माने कखा एडिसिओ ग्रेटर डिपार्टमेंट कलिंग अटेंशन ते आलोचना आंखा किंतु तमनाय निनि एडिसिओ क्षमता नायनि बागै को बरनो अन्तर्भुक्त खाने बागै कोनो जगह कोनो आलोचना करे एमनकि एडिसि आलोचना खाया ना खाया अब कोথাও এই ধরনের আলোচনা খাইমানি খানায়া বংর তরফ থেকে অবনানি ঠিক গিয়া নিশ্চয়ই এডিসিও বিল ফাটাকে খুব চাকামো কিন্তু বড় বিল তো বিয়া আসলে বড় পন্থী ক্ষমতা নাই অব অব লোকর সাইমানছে না এবার মতন সাইমানছে না কিন্তু অব তো आलोचना नानी दरकार तो माने तुक नानी दरकार तो माने किंतु अब तुक जागी तो किसे विषय का भारतवर्ष जों एडिशन प्रथम बुरी रत्न बागै विलेज कमिटी और ग्राम पंचायत अध्यक्ष बुरी रत्न मेम्बर एवं चेयरमैन संखिने बुरी रत्न बागै आसन खाती जाता उनका ताबू से मुताबिक न थानाय 2016 एडिशन निर्वाचन का ये निर्वाचन बुरी रक 50% ऊपर तब 50% प्राय तब नाय अबाव 50% 58 माने 59% बुरी रक विलेज कमिटी निर्वाचित का चेयरमैन प्राय 60% काछाकाछि चेयरमैन निर्वाचित का किंतु बालाय खाना खाका माने को एके आइने तब विलेज कमिटी नोटिफिकेशन खाए चेयरमैन नाम का किंतु चेयरमैन नाम तिने मथा प्रशासन पेमेंट पर चेयरमैन नाम का 587 विलेज कमिटी किंतु विलेज 527 विलेज कमिटी चेयरमैन नाम तिने 50% दे को 1% पे न जगह बुरी रखना चेयरमैन नाम तकलिया मेम्बर नाम तकलिया अथच बुरी रखना क्षमता नायनि बागै प्रशासन दायित्व खाने बागै बुरी रखना बसना खाने बागै जों ए आइन खाये बुरी रखना अधिकार खा किंतु बालाय खाना खाका माने कखा दिनै तेफ्रा मथासम ई जे ओ आइन लंघन खाये बरफ बुरी रखना जगह रिजर्वेशन माने गया खाये बरफ जाते नोटिफिकेशन खाइमेना बुंनानै ठीक है सिनि दाबि दंनाय बरफनि जे नोटिफिकेशन कैंसिल खाली बुरी रखना 50% चेयरमैन रिजर्वेशन खाली बरफना क्षमता नायनि तो चेयरमैन सामने ताछाड़ा এই যে দাম সরাবো যে সিনিরি आं ताकु बुकुबाय हालाम चरई जे जनगोष्ठी बिसिंग दाम सरा आरो विलेज कमिटिओ जागाती जे वालाय केसें काराय बुंलाय माने वालाय तलाय बुंलाय माने आबोती बयं सबरकनि क्षतिग्रस्त का आहत का आक्रांत का सिनि जेएमपीनि प्रतिनिधि दल बरफनि आरो थांका आरो एलाकानि बरफ बाय अबय जनगोष्ठीनि बरफ साधारण बरफ बाय मालाय लेखा कक साका এবং ফাই রাজ্য সরকারের নজরও প্লাঙ্কা কিন্তু তিনি প্রায় 1 মাস উনি দङ বরং তাও পর্যন্ত বুঝানাय থেকে হাসপাতাল খালাयनाय থেকে আরম্ভ খাইয়ে যারা নক সবাই জায়গা বা দেরাখা ফল ফকরা যারা তামনাय নষ্ট খাইজাকা বা বুঝাখা তকজাখা যারা ক্ষতিগ্রস্ত অংখা বরং তাও পর্যন্ত কানা পিছপনো ক্ষতিপূরণ বিয়াখো अब एकेबारे अमानविक सिनि दाबि दंनाय जत ताड़ाताड़ि सम्भव बरनो क्षतिपूरण नायनि व्यवस्था खायतो आर आबुनि लगे अरो सिनि जारा मिजोरामनि फायनाय रियां ताकु बुकु जे पुनर्बासन जाक माने अब मात्र 30 बाय 40 फुट माने नक आर नगो कोनो खितायनो व्यवस्था करे জায়গা একমাত্র 30 বাই 40 ফুট মাত্র জায়গা বরং রেশন জায়গা 24 মাস লাগে আর এই 24 মাস নিয়ে পরে রেশন পাইমানি পরে বড় দাম খাসা নাই এমনকি খিতাইনক খাইনানি পর্যন্ত জায়গা করে নক সেমিনে নক পর্যন্ত জায়গা ওকে বাইকিং নেই দেবো এবং সম্পূর্ণভাবে অবিবেচিতভাবে বরং রেগুলেট খাইনানি ভাবে অবস্থা চাকা না জায়গা সিনি দাবি গায়
borokni je nangmani minimum kompokke je group ba je to nangmani asik nangmani jaga je nirwoi borok 24 mas pore ration payment pore borok jate kisa misa khai basi thangmanatei o ব্যবস্থা খাইtung yang kai I 30 by 40 foot nok ni jaga simirwoi borok thangi tongmuya kaje borokni thangen ব্যবস্থা khane nengthong obonong kasine kok কিন্তু জায়গাও অকগ্ন সানা কলাইও ওরা দিল্লি বড় যারা তামনাই তাকু বুকো রাজ্য সরকার এবং সিংহর যারা টিপাসা হয় বড় বুম সাক্ষর খাইছে ও চুক্তিও কিন্তু আইকে যে বড় ন খুবই তো মানে ও টিপাসা নাই পরে কিন্তু বন থেকে কক থেকে পানি খানা যায় 30 বাই 40 ফুট বড় পাকে তো নাই 24 মাস bang ration pakai kepada bahkan pasti naik awal tu kono kote sama kena ya sini kok tongai bebas pilih lo kok satu borok jate pasti tongan nanti oh bebas tak kena ya esara sing jata sana nayo abang gangkai ঠিক আছে থানচা বিভাগ থানচা দं থানচা তো কাহামক কিন্তু থানচানি নামে ওয়ালাই বুলাই আবো তংনানি ঠিক আবো সিনি তিনি খবর তিনি মিটিং খবর আনকা বিচ্ছিন্নভাবে কোনো জায়গা থানচানি নামে ও জায়গা অরই পরে খাইয়ে কেন মিটিং খাইমাংলা কেন ডেকোরেশন দিমাংলা এই ধরনের বা কেবল ভিলেজ কমিটিও থাঙ্গাই তামনাই ডেকোরেশন দিমাংলা आइके प्रमोथ वालायो बुलायो बीजेपी वालायो IPP वालायो कोनो जगह सिनी GMP नेबो कोनो जगह बाधा विपत्ति खाने चेष्टा खायो ओमफ्राय जों खाखायो अब टिकेटो नतनि मिया थानसानि मिया एबा बरनि थानसा बेव बरनि म कल्लान नाय ओमफ्राय एबा बरनि गणतान्त्रिक अधिकार बासि दंथं गणतन्त्र रक्षा दंथं आइकासे जों सुस्थ'भावे शान्तिभावे दंहैमाननाय आबो खायावै वालाय बुलायनि बिसिं तब बासि दंमोनने गासै आबो बन्दनायनि दरकार अबनो सिनिकक एसारा आबो बिशेष खायै এই যে এডিসি প্রশাসন তাবো প্রায় 4-5 মাস চলি দङ তা মখানা নাই পরমে তা পর্যন্ত মানে আসলে गासनि जे मोखां अबिमु तामो अब बरक सिया बुं दंखा गासै तामो खायनाय अब जानायनि दरकार बरकनो नखरनो जानायनि दरकार राज्य सरकार तो रां पयसा दिया दंखा ठीक न কিন্তু তাও পর্যন্ত কোনো জায়গা অদা বিতলাম থাকান্তে কোনো ঘটনা করে অথচ বড় দিল্লি থাঙ্গা প্রথাঙ্গ প্রোগ্রাম সামনা খামো जों GMP খাখাयो आरो एडिसि प्रशासन साबतंगाबो बरको गया टिप्रासानि साथे एडिसिनि साथे राज्यनि साथे राज्य सरकार एडिसिनो जे मानथाय अबतरना नांनाय एसारा एडिसि एलाकानि उन्नयननि बागै नायबो रां फैसा रुइ प्रशासनिक बाहाय सहयोगिता खायमान सहयोगिता खायनायनि बागै सिनि दाबि दंनाय सिनि कमिटि दंनाय এই ইনকাম মোটামুটিভাবে সিনি দিনে হামबाय